I'm very proud of the players. I think they gave everything in the game. For me, that's the most important thing. I said before the game that it's going to be a very difficult game for us because they also fighting for surviving the league. So they lead 3 times. Every shot on the goal was goal. So it's not easy to overcome this kind of situations. It was very difficult for the players to come back again and again and again. And I think only what I can say is I'm very, very proud of the players, how they handled the situation. It was not easy. Oke, Coach Risto menyampaikan kalau dia sangat bangga dengan para pemain pada pertandingan hari ini karena mereka memberikan segalanya pada pertandingan hari ini. Ini menurut dia penting, hasil yang sangat penting karena sebelum ini di pre-match press conference beliau juga bilang kalau pertandingan ini akan menjadi sulit bagi kedua tim karena Persita sedang berjuang dari zona degradasi dan kita kebobolan 3 kali dari tendangan luar dan tentu itu tidak mudah untuk kita untuk bisa kembali bangkit lagi-lagi. Apalagi kita awalnya tertinggal, kemudian kita bangkit kembali dan sampai akhirnya kita bisa menyamakan kedudukan di 3 sama. Saya pikir Coach Risto bilang yang paling penting adalah di pertandingan ini dia bangga dengan semangat juang para pemain yang berjuang hingga menit akhir dan dia bangga dengan pemain bisa mengendalikan situasi di lapangan. Yeah, okay. Thank you, Coach. The same question for Kamsoba. What's your comment about this game? I think, to be honest, it was a disappointing results for us because we came here to win. This is our home game, and I think they obviously had 3 chances and 3 goals, and we had plenty of chances to obviously win the games. That's what happens. It's football. I think if you don't take your chances, that teams will win. It's very easy to say from the outside and say, "Oh, we should have done it, should have done that." But we did our best. We tried, and that was the unfortunate result. Just keep working hard and continue for next week's game. Thank you. Oke, Elvis tadi mengatakan kalau dia pikir dia kecewa tentu dengan hasil ini karena kita bisa menang seharusnya pada pertandingan ini karena kita punya banyak peluang yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik di dalam pertandingan ini. Mungkin ada 3 peluang menurut dia, tapi menurut dia itulah sepak bola. Kadang kita bisa menang, kadang kita bisa kalah bahkan imbang. Tapi dia bilang tim akan berjuang lebih baik di pertandingan selanjutnya dan langsung menatap pertandingan berikutnya. Oke, thank you, Elvis. Untuk berikutnya saya berikan kesempatan kepada rekan media untuk mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan nama dan asal medianya. Silakan. Mas Maktur ya. Kehilangan Wahyudi Hamisi dan Ayub yang belum sembuh, sejauh apa progresnya, dan kemudian tadi terlihat sekali lini belakang terutama Taus dan si Nurdiansyah sampai babak kedua masih terjadi diskusi yang nampaknya cukup pelik di lapangan. Nah itu sebenarnya seperti apa untuk mengurai ini karena masih cukup banyak pertandingan ke depan. Mungkin seperti apa yang akan dilakukan terutama di lini belakang dan posisi penjaga gawang yang juga menjadi sorotan. 3 gol dari sepakan jarak jauh semua meski itu bagus, tapi di lini belakang dan penjaga gawang seperti apa evaluasinya? Terima kasih. Okay. For the first, he asked about we miss Hamisi and Ayub in this game because Ayub still have injuries, and how is the Ayub progress with injuries? And the second, he asked about our defensive line. He asked about Nurdiansyah and Thales have many discussion in this game. So what will you do to that? Because we know we have plenty of games in the next weeks, in the next months. So what will you do? And then about the goalkeepers, we have 3 goals in outside the box. What is your opinion about it? Always is something to improve. Every game brings you different situations. So today maybe we had some mistakes. Of course, we have to analyze the game, sit down and talk to each other, and of course, always is. Our work is always to improve something. When we win, there are some things that you have to improve. So
obviously, in this game we commit some mistakes and we receive some goals from our mistakes. So we are going to try to fix that and try to not to repeat the same mistakes, because since I came here, we received many goals in the last minute, also from our mistakes. So I think we should a little bit think about the things and try to improve. But for now, the most important thing is that the team is fighting, the team is giving 100% in the games, and that we are together. We have good atmosphere in the team, and if we keep going like this, I think we should resolve the problems. And about Ayub and Hamisi, Hamisi is very important player like Ayub, but I don't like to talk the players they're not playing. So we have subs, they play in the same position and they did very good job. So I think everyone is missing somebody, but it's not easy for us because we don't have, sometimes we don't have to change somebody during the game because we don't have many midfield players. So both of them are out and it's very difficult to find. We put Esteban, who is not midfielder, we put him in the middle. So because we have to make experiments in some situations. So obviously it's not the best, but I think he has enough quality so he can respond there in that position. So sometimes you have to do some things that you don't like, but you don't have another option. Banyak juga ya. Oke. Ngomong apa tadi dia? Oke. Jadi Coach Risto menyampaikan kalau tentu ini adalah suatu hal yang harus diperbaiki ya, karena kita menurut Coach Risto ada mismatch sebenarnya di dalam pertandingan tadi, tapi ada beberapa miskomunikasi juga yang terjadi di lapangan tadi. Jadi menurut Coach Risto kita harus duduk dan berbicara satu sama lain tentunya, karena kita harus terus berkembang. Bahkan ketika menang kemarin pun kita harus terus berkembang. Dan di pertandingan ini ada beberapa kesalahan yang kami lakukan dan kami mencoba untuk memperbaiki itu, dan tentu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena Coach Risto juga menyampaikan sejak dia datang ke sini, PSS sering terjadi gol di menit akhir, dan Coach Risto berpikir itu akan diperbaiki ke depannya, karena sekarang menurut dia yang paling penting adalah seluruh tim berjuang pada pertandingan hari ini. Mereka memberikan 100% dan ketika para pemain bersama mereka mempunyai atmosfer yang bagus, dan ketika kita bisa bekerja bersama kita akan menyelesaikan masalah itu dengan segera. Dan tentang Ayub dan Hamisi, tentu mereka berdua adalah pemain yang penting untuk kami, tapi Coach Risto menyampaikan dia tidak ingin membicarakan pemain yang tidak ada di pertandingan hari ini, karena kita punya pemain yang ada di bangku cadangan dan mereka masuk dan bermain dengan baik. Tentu kita terkadang merasa kehilangan seseorang ya, tapi terkadang kita harus mengganti banyak pemain. Seperti contohnya Coach Risto tadi bilang dia memainkan Esteban di gelandang, yang sebenarnya Esteban bukan posisinya tersebut, tapi kita butuh pemain yang berpengalaman untuk pertandingan itu, karena sulit juga untuk menentukan siapa yang harus main. Tapi tentu kita terkadang melakukan sesuatu yang kita tidak suka dan itu harus dilakukan. Oke, thank you Coach Risto. Oke, pertanyaan berikutnya ada lagi? Silakan Mas, saya sebutkan nama dan media. Mau bicarakan di pertandingan terakhir membuat headline beberapa selebrasi terus gol juga, tapi hari ini melewatkan banyak peluang. Komentar tentang perkembangan pemain ini. Okay. In the previous match, Hockey have a big headlines because his hair, his goals, his celebrations. But on this game, he missing many chances in this game. So what is your opinion about that? No, he did very good game. He fought for the team, and for me, that's the most important thing. So the strikers sometimes miss chances. That's we cannot do anything about that. So big pressure, young player, we cannot put more pressure on him. So I think what is he doing now with that age is very good. So I think we have to keep taking care of him, and hopefully he is one day becoming the best striker here in Indonesia.
Oke, menurut Coach Risto sebenarnya hoki bermain bagus ya pada pertandingan ini. Dia berjuang dengan baik dan menurut Coach Risto itu yang paling penting bagi kami pada pertandingan hari ini. Memang terkadang penyerang bisa melewatkan beberapa peluang dan itu tentu menjadi pelajaran juga untuk hoki ke depannya. Menurut Coach Risto, hoki adalah pemain yang bagus. Tentu banyak yang bisa mempengaruhi seperti tekanan di lapangan. Namun Coach Risto berpikir dia masih muda dan kami juga sebagai tim PSS akan menjaga dia dengan baik dan semoga kedepannya dia bisa menyelesaikan peluang dengan baik dan Coach Risto juga menyebutkan hoki adalah salah satu pemain yang bagus atau terbaik di Indonesia.